অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শোক প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিসকে ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ তিনিও ফোন করেছেন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তিনি তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেরকম আপনাদের জানাচ্ছিলাম, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার যেরকম কথা হয়েছে সেরকম সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি পোস্ট করেছেন, তিনি পোস্ট করে শোক জ্ঞাপন করেছেন এবং সেই পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন এই দুর্ঘটনা শোনার পর তিনি স্তম্ভিত। গোটা বিষয়টি এখন তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। তদন্ত হলে পুরো বিষয় পরিষ্কার হবে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না নাকি অন্য কোনো কারণ। কি কারণে এই বিমানটি এভাবে ভেঙে পড়লো, কারণ এই বিমানেই সবার ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, যার ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। তার সঙ্গে আরও যে চারজন ছিলেন তাদেরও ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। আর এই দুর্ঘটনা যখন সামনে আসে, খবর যখন প্রত্যেকেই পান, তারপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা তারা শোক প্রকাশ করেন। অমিত শাহ তিনিও পোস্ট করেছেন, তিনিও শোক জ্ঞাপন করেছেন। এই যে পোস্ট করেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন পরিবারের প্রতি। রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তিনিও পোস্ট করেছেন। একের পর এক পোস্ট, শোক জ্ঞাপন রাজনৈতিক নেতাদের। दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले, देखता हूँ करता हूँ ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।